Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tunahakikisha ya kwamba kama tuko chini ya mvua ni Bwana Mungu tu anaruhusu ikuwe hivyo. Neema ya Mungu tunakuwa kama watu tunazipicha vizuri sana. Kalobaka teya liloba nzambe na tango oyo ya malamu pe na tango elongobani te. Wanasemaka uhubiri neno la Mungu kwa wakati isiyowezekana na wakati unaowezekana. Donc prêcher la parole de Dieu au temps favorable ou non. Uhubiri neno la Mungu wakati unaowezekana au hapana. Il faut koyeba que naomba kujua kwamba le Seigneur aponaka ye moko bato ya bongisi po ye kusabango makambo na ye. Bwana Mungu anachaguaka watu ambayo ataweza kuambia maneno yake. Sokazo peso nzela oya koyoka seke nzamba zo pona yo alingi oyoka. Kama amekupa njia ukuyo tamani sana na katikati yako oye bakotale la nzambe oya azali nzambe ya bomoyo. Ujue kumwangalia Mungu ambaye Mungu ni wa uzima. Donc tango zolanda nzela nzambe, wakati mnapata njia ya Mungu uzolanda ngo na lolenge ya koyeba keza makambo eza sérieux. Unaipata zangi yango en tout cas ozangi ne bomoyo. Na inaomba kujua kwamba ukaikosa unakosa uzima. C'est ça lolenge singelo na la parole de Dieu. Ndio maana inaomba ufuatilie neno la Mungu. Tango totele makatozoteya, wakati tunasimama tunahubiri toteya kapo biso tobika nano etamote tobika. Tunahubiriana kwa sababu sisi kwanza pekee yetu tujiponeshe. Ensuite tena pia ensuite toteya aussi tunahubiriaka pia na tine telibota yeyo ka parole pe yaibika. Na taifa pia isikie neno pia iponeshe. Maintenant quand mutu sasa wakati mtu azo annoncer la parole de Dieu mal, ikuna tangaza neno la Mungu vibaya, yeba ke liboso yenda zo préparer kokota enfer na yeye. Sasa kujua kama kuna ndaji anamu yako wewe azo préparer kokota enfer na yeye, kuna ndaji anamu yako azo préparer libota mobima poba ke ensemble na enfer. Yani kuna andaa taifa mzima waende jehanamu. Yango moni Muyuda sakana kanalila kisite. Ndio maana unaona Muyuda anachezaki na mafundisho. Nazozo ngelango poetika la comme nature na yo. Niko nairutilia kwa sababu ibakie sawa zoezi yako. Kosakana na lila kisite. Usicheze na mafundisho. Oyeba ke lila kiseza vraiment natina. Ungalie kama andiko ni ya muhimu sana. Etale lina yo ifozwa lila kisina valeur makasi. Angalia kwako inaomba ukamate andiko na thamani sana. Alors tuzotele mapona kozwa litangi na biso. Tunasema jua usomi. Tozozwa litangi na biso na Genèse 1.
Tunakamata usomi wetu Mwanzo 1 verset 1 na verset 5. usomi wa kwanza mpaka 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Wow. Siku ya kwanza Mungu akaumba mbingu na nchi. Et la terre était informe et vide. Na nchi haikuwa na mfano. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Ilikuwa na giza juu ya nchi. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des Na eaux. roho ya Mungu ikacheza juu ya maji. Dieu dit que la lumière soit, Mungu akasema nuru iwe, et la lumière fut. na nuru ikawa. Dieu vit que la lumière était bonne. Bwana akaona nuru ni vizuri. Et Dieu appela la lumière, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Na Mungu akagawa nuru na giza. Et Dieu appela la lumière jour, Na Mungu akaita nuru usiku, et il appela les ténèbres nuit. na akaita giza usiku. Ainsi il y eut un soir, Ndio kukakuwa na magharibi, et il y eut un matin. kukakuwa na asubuhi. Ce fut le premier jour. Ndio ilifanyika siku ya kwanza. Et le Seigneur a béni cette lecture. Na Bwana bariki andiko lake. Comme tolobaka bénédiction, totalisa que nous avons besoin d'explication. Wakati tunalomba baraka ihusu kwamba tuna lazima tafsiri. Parce que ce qui est explication est témoin que nous avons moyen. Kama tafsiri hakuna namna tupate uzima. Souci la mission ezali explication. Haja yetu ni tafsiri. Parce que ceux qui ont une explication, Tutapata tafsiri, n'est tozimo moipe tozana kimia. tunapata uzima pia tuna kimya. Tozotambola par la grâce de Dieu. Unatembea kwa neema ya Mungu Nakati ya majour ya création. ndani ya masiku ya maumbaji. Et l'écriture misusu oyo koyeba kosunga pe écriture totale. Na kuko maandiko mengine yenye ambayo itasaidia pia maandiko ambayo tunatoka kusoma. Parce que tosembazaka mingi na esaleli na Nzambe. Kwa sababu tunatia msiku wetu kwa matendo ya Mungu. Olanisama Hébreu 1 verset 1. Kupatana na Waebrania 1 usomi wa kwanza. Oyo elobi Dieu, Na hii Biblia inasema Mungu après avoir parlé à nos pères de plusieurs reprises, de plusieurs manières. ilisha kusema kwa wababu wetu namna nyingi kwa kurudia mara nyingi. Donc tozondimisama ke Tunahakikisha ya kwamba likomi oyo tokoki komona awa wana création, andiko ambayo tutakaona hapa kwenye Nzambe uumbaji, azalaka na lolenge azongelaka ngo. Mungu anakuwa na namna anayorudilia. Tokoki kotambola lokola bato nyonso te. Hatutatembea sawa watu wote hapana. Bato oyo bazoloba ke Nzambe asalaki pamba makambo nyonso. Mungu alifanya bure mambo yote. Ntango azotanga le ciel, azotala likolo, Anaangalia juu, azotala na se, anaangalia chini, azokanisaka nyonso eza pamba. anaona kama hawa yote ni bure. Et l'écriture nezo répondre biso Lakini andiko ndio iko natujibu. na Proverbe 16 Methali 16 na verset 4. usomi wa 4. Et le dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Bwana alifanya yote kwa lengo. L'Éternel a tout fait pour un but. Bwana alifanya yote kwa lengo. Et réellement au moment que asala mutu tena minoko mibale tosuni exemple. Kwa kweli utaona tunakamata mfano wa kufanya mtu na vinywa mbili. Kama asala mutu na munoko moko azana but na Mungu alifanya mtu na kinywa moja, alikuwa na lengo. bona kotalisa ke munoko moko kaka ndelo baka. Anakuonyesha kwamba ni kinywa moja tu ndio inaweza ongea. Soko juu Apocalypse 2, Ukakamata Ufunuo 2, juu Apocalypse 3, ukakamata Ufunuo 3, le 2 chapitre wana. unaona Okomona bazobi que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit. Ezala esprit de lobaka. mtu ambaye iko na masikio asikilize ambaye roho inaongea. Balobi te que celui qui a des oreilles entende ce que tel pasteur dit ou bien tel prophète dit. Hawakusema kwamba mtu ambaye iko na masikio asikie ambaye nabii fulani anasema au pasta fulani anasema hapana. Bayoka oyo molimo ezolo. Wasikie ambaye roho iko nasema. Mezamba sale ona na mutu. Haifanya hiyo kwa mtu. Bona kotalisa ke bouche za moko esengeli loba. Na kuonyesha kwamba kinywa ni mmoja ambaye inaomba Donc le uongee. Seigneur asala d'abord eloko nyonso na tina. Mungu alifanya kitu yote kwa lengo. Et puis mutu ezoloba ke Nzambe lolenga asala ki wana asala ika pamba. Mtu ambaye iko nasema Mungu alifanya hivi alifanya tu kwa bure. Azokomisa Nzambe neti insensé. Uko na mrudisha Mungu sana mwenye Parce que insensé zoba mwenye kota akili tunasema ayebaka tina ya likambo asali te. ajue maana ya maneno ambayo iko na tenda. Somo tu ni osali kibopani. Kama unauliza unafanya hivi kwa nini? Abia pamba kaka na hivi tena. Sijui nifanye tu kwa bure.
Mais mutu wa mayele, lakini mtu wa akili, moto na bwanya, mtu wa akili, asalaka eloko na tina. mtu kunafanya kitu kwa lengo. Epi moto na bwanya tuzotanga yango na Ecclesiastes 8. Mtu wa akili tuko naisoma kwenye Waamuzi 8 verset 8 usomi wa kwanza. Kuna lobike qui est sage? Nani anayekuwa na akili? Qui connaît l'explication des choses? Nani anayua kutafsiria maneno? Aseke bazotali seke oya za mutabwanya yenda yeba ndimbola ya makao. C'est le Seigneur daza sage yebi ndimbola ya makao. Bwana ndio anakuwa mwakili na anajua tafsiri ya maneno. Yango moni comme notre église est l'église de la Bible. Kama jinsi kanisa yetu iko kanisa ya Biblia, nous sommes un peuple de Dieu. Tuko taifa la Mungu. Tokoki kokende mosika na écriture te. Hatutenda mbali na andiko hapana. Eloko nyonso tokosala tokozoma trace écriture. Kitu yote tutafanya tutakamata alama za andiko. Donc tant dans les jours de la création, wakati tuko naona siku ya maumbile, lokola tozi déjà proverbe 16 kenzamba sala ka eloko nyonso na tina. Hivi tunakamata Methali 16 Mungu anafanya kitu ici Ecclesiastes 8. Wakati tunawacha pia Mhubiri 8. Mhubiri 8. Le Seigneur azotalisa que les sages yenda yeba kama makambo ya ndimbola makambo. Mwenye akili ndio anajua kutafsiri ya neno. Donc tozo comprendre que ça c'est le livre du sage. Tunaelewa kwamba hiyo ni kitabu ya mwenye akili. La Bible est un livre ya sage. Biblia ni kitabu ya mwenye akili. Buku ya sage appelé l'Éternel yemo. Kitabu ya mwenye akili ambaye anaitwa Bwana yeye pekee. Eza livre ya sage ni kitabu ya mwenye hekima. Et sage yango c'est l'Éternel. Na mwenye hekima ni Bwana wa milele. Lokola zali sage, gizi kwa mwenye hekima, c'est que eloko nyonso azosala ngo pour un but. Kitu yote ambayo unafanya kwa lengo. Yango mona tobandaki déjà positionner petit à petit. Ndio unaona tulianza kutembea kidogo kidogo. Tutalisa ki d'abord. Tulionyesha kwanza que ezana commencement avant le commencement. Huko na mwanzo mbele ya mwanzo. Tuzodoa d'abord base à écriture aussi mususu. Kuna kamata kwanza msingi andiko ingine. Proverbe 8. Mezali 8. Ezana création avant la création. Huko na mwanzo mbele ya mwanzo. Proverbe 8. Mezali 8. Na Proverbe 8. Mezali 8. Uko remarquer kwa utagundua kwamba à partir ya verset 22. Usome wa 12. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies. Na version msoma qui m'a créé. Bwana aliniumba kwa mwanzo ya maumbili yote. Avant ses œuvres les plus anciennes. Mbele ya maumbili yake ya zamani. J'ai été établi depuis l'éternité. Nilikuwa nimewekwa toka umilele. Dès le commencement, tokea mwanzo, avant l'origine de la terre. Mbele ya msingi wa dunia. Mwanzo na commencement msuiza avant l'origine ya terre. Mwanzo ingine iko mbele ya msingi ya dunia, mwanzo ingine iko huko. À cause de ça. Kwa ajili ya hiyo ndio baeza na commencement. Huko na mwanzo na mwanzo. Commencement où ezoloba mawa eza avant mabele tia. Hiyo kwanza ambayo tunaongea hapo iko mbele udongo litiliwe. Par là avec écriture tu comprendre que ça na commencement. Kufatana na hiyo andiko ni kusema kuko na mwanzo na mwanzo. Eza na commencement mususu eza pona œuvre invisible kwa hizo mona na te. Kuko na mwanzo ingine iko na kazi ambayo haionekani. Nzambe asalaki pe makambo mususu o ezo mona na te. Mungu alifanya pia maneno mengine ambayo haionekani kwa macho. Après akote na etape ya likambo ezo monana. Kisha akaingia kwa mahali mambo ambayo yanaonekana. Yango pona nandi misamekeza kana commencement na pesi yo Proverbe 8 verset 21 na 23. Juni hakikisha kwamba kuko na mwanzo mbele ya mwanzo, ndio maana nakupa Methali 8:22 mpaka 23. Na lobaki likambo wana go comprendre ngo ndenge nini. Nitasema hiyo neno ulielewa namna gani? Tala kaka ndenge yo mutozali. Angalia tukiziwe mtu huko. Tozinda kisa parfois menuisier. Tunakamata mfano mseremala. Menuisier faut ça la salon bakiti. Mseremala ndio afanye kwenye mahali pa kuikaa. Eko bandaka mara moja bakiti mando salema. Kwa tu mara moja bakiti naanza kukua. Eko bandande na likanisa. Itaanza kwa mafikiri yake.
Sokazana likanisi na saloba kiti. Kama iko na mafikiri kwenye matiti za Deja kukaa, na kati na yene ngazana menizia azomona salone soba kiti. iko ndani ya mafikiri yake, iko naona jinsi ukuko matiti atende itengeneza. Kiti yeko zala boye, Hiyo kiti itakuwa hivi. oyo kozala soki mutafandi azola la boye. Azomona mona kati. Mtu anakaa analala hivi, iko naona ndani ya mafikiri yake. Mais akozatango abimiselo bazana mona kati oyo akongisa ina kati abimisa ondima. Itakuwa sasa na wakati atakabate kitu ambacho ndani ya mafikiri yake haitoshi hata watu waione. Oyo zomone pa mutu nzamba zande bongo. Ambaye unaona kwa mtu ni Mungu ni Amuti nano n'éternité. Anatoka kwanza kumilele, Na kati n'éternité, dans sa propre pensée, anatengeneza mafikiri yake, nde atiango comme sa parole. anatia sasa hayo kama neno yake. Et cette parole là, c'est la sagesse de Dieu. Bwana Nzambe. Na hiyo neno ndio hekima ya Mungu. Et Bwana Nzambe c'est le comme soute sans le Seigneur Jésus-Christ. Na hekima ya Mungu hakuna mwingine, ni Yesu Kristo pekee. Donc Jésus-Christ explique les dieux. Yesu ndiko natafsiria Mungu. Asa parole de Dieu. Iko neno la Mungu. Yango moni, Ndio maana unaona le Seigneur likambo asalaki na création. Bwana mambo ambayo alifanya kwa maumbili, Azui amemi lisusu création ngo na lolenge ya boyokani. anakamata tena hiyo kuumba, anairudisha tena kwa namna ya kujisikia. Abengi yango encore Moïse. Anaita tena Musa. Moïse zaka création ko Musa ni kuumba tu, mais na lolenge mena ya boyokani. sasa na namna ya kusikilizana. Nazo ningelo ko comprendre ngo très bien. Napenda muelewe hiyo kitu vizuri. Donc la création salemi ndenge salemi boye. Na kuumba inafanyika kitu na Ole ko mona katota mbo alikola mabele. Hizi tu tunaona tunatembea juu ya udongo, Tozomona le soleil, tunaona jua, tozomona la lune, tunaona mwezi, nyonso tozomona. yote ambayo kitu tunaona. Mais Nzambe aye a répéter yango. Mungu anakuja anairudilia Na kati tena. ya répétition aye na ngonde na kati ya la loi na Moïse. Ndani ya hiyo kurudilia anakuja naye ndani ya sheria ya Mungu. Moïse za aussi création ya Nzambe. Musa pia ni kuumbwa kwa Mungu. Mais azosala nano na lolenge ya ba image ya plan bonga koya kokoma na réalité. Iko nafanya kwanza kwa namna ya mafikiri, kisha kitakuja kukamilisha. Donc misala ni sala wana. Hiyo kazi yote ambayo anafanya Ezaneti mabongisi. iko sawa mipango. Po mena aya kokoma na solo na mwemo na. Inakuja hata kuhakikisha hayo kwa ukweli. Asali kaka même. Anafanya tu modele moja. Yango moni na zulaki bino texte ya Luc 1. Ndio maana niliwakamatia usomi wa Luka 1. Parce que makambo il faut comprendre yango très très bien. Haya maneno naomba uelewe vizuri. Na texte ya Luc 1, Na usomi wa Luka 1, oyo likambo ya Zakari, maneno ya Zakaria, oko remarquer que utagundua kwamba soko zui Luc chapitre 1, ukakamata Luka sura ya kwanza, la Bible zolo baboye. Biblia inasema hivi. Otangi à partir, yo noté à partir du verset même 12, tire Ouais. verset même 26. Unasoma 12 mpaka 26. Lelo toko pousser toujours wana malembe parce Nenda que hapo pole pole tu. nazaka na souci simba bien matière. Uwe na haja ukamate hiyo andiko vizuri. Parce que matière okoyoka ngo partout ezaka na assemblée de saints. Hiyo maneno hautaijua bali ya nje ya mkusanyiko wa watakatifu. Ezaka kana peuple nzamba ponita ko pesa bango matière. Iko tu kwa taifa ambayo Mungu anachagua ndio atawapatia hiyo neno. Mana lo bakasoki mutatie tembe a vérifier ba carnet na ye. Ama Mungu ndo anatia ubishi achunguze maandiko yake. Ukutana mta doctrine msoro bite biso bito sana vérifier no ba carnet. Utakutana na mtu amafundisho mwingine anasema hapana, sisi tunayo. Uangalie kwanza kwenye uliandika. Tantam tozoloba eza des ambeda sali assemblée de saint Gaulle. Wakati tu kunasema ni Mungu ndio anafanya neema kwa mkusanyiko wa Donc watakatifu. soki okoti na kata parole ya vrai te okobika te. Kama hauingie kwenye neno ya kweli hautapona hapana. Et la parole ya vrai c'est l'évangile éternel. Na neno ya kweli ni injili ya umilele. Où eza interprété avec respect ya l'écriture. Ambayo inatafsiriwa na kuheshimu andiko. Eza évangile éternel ya slogan te. Sio injili ya umilele ya kusema pema Eza tu. na respect. Iko na heshima ya andiko. Alors nazongi on a Luc 1. Narudia kwenye Luka 1. Ngai nazobanda kotanga, Mimi nitaanza kusoma. nazotalisa awa wake Tunaonyesha hapa kwamba batalisi ke Zakaria esengeleki akota na mosala. walionyesha kwamba kuko Zakaria naomba aingie kwenye kazi. Tangu Zakaria azokota na mosala, Wakati Zakaria kuingia kwenye
kazi. Wale bandi déjà partir avec verset 11. Hapa inaanza usomi wa 11. Asha kote na musala. Anaingia kwenye kazi. Musala nyo sazo sala balabaki ayaki po akokako tumba paka na malasi. Iko kazi yote ambayo alikuwa anafanya alikuingia juu achome manukato. Simba na malamu. Unishike vizuri. Lokola batie mention ke ayepo tumba paka na malasi. Kizi wanatia nukta kizi anakuya juu ya kuchoma manukato. Psalm 141 le Biblia. Zaburi 141 nasema hivi. Psalm 141. Zaburi 141. Verset 1 à 2. Usome wa kwanza mpaka 2. Psalm de David. Zaburi ya Daudi. L'Éternel, je t'invoque, viens en aide auprès de moi. Bwana nakuita ukuye kwa matendo kwangu. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Sikiliza sauti yangu wakati nakuita. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Maombi yangu ikuwe mbele yako kama manukato ya harufu nzuri. Donc l'encens babengi yango prière. Manukato haya wanaita pia maombi. Alors nganga nzambe wana balobike ayaki po tumba ensemble. Huyo kuhani mkuu alikuja tu achome manukato. Tangu menaza en plein service. Wakati kwa sasa kwenye kazi. L'ange aye. Malaika anakuja. Aye kotala ye Zakari. Akuya kumwangalia ye Zakaria. Alobi boy. Anasema hivi. Ta prière est exaucée. Maombi yako imejibiwa. Donc eliko lobake musala nyosa za kosala na kati ya dada kwa Zambe. Ni kusema kazi yote ambayo alikuwa anafanya kwenye ezalaki musala ezoloba na tina ya mwana. Ilikuwa kazi ambayo inaongea kuhusu mwana. Donc tanyo sasa iko travailler wana. Hiyo wakati yote alikuwa anatumika hapo. Lakini na tina ya mwana. Ilikuwa kwa ajili ya mtoto. Donc ko travailler na enio so wana. Kutumika hayo yote alitumika huko. Ilibotalisa 6 jours nyonso ya création. Naonesha siku 6 yote ya kuumba. Ti na 7e jour ya repos. Mpaka kwa siku 7 ya mapumziko. Donc travail nyonso oyo zomona ya Zakari. Kazi yote ambayo kunaona ya Zakaria. Ezalaki kotalisa ndenge Nzambe zala ekokela. Alikuwa anaonesha tu gizi Mungu alikuwa anaumba. Parce que soko zui livre ya Romain 8. Kitabu ya Waroma 8. Livre ya Romain 8 ekokanisaka kokelama na mwasi. Iko na ulinganisho kuumba na mke. Romain 8. Waroma 8. Nazui Romain 8. Akamata Waroma 8. Nazotanga yango. Niko naisoma. Baba Biboli. Anasema hivi. Verset 22. Usome wa 12. Or nous savons que jusqu'à ce jour, tunajua kwamba mpaka leo la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Kuumbwa yote inateseka na douleur de l'enfantement. Inateseka na tabu ya kuzaa. Simba na version malamu. Unishike hapa vizuri. Donc ceux qui balobike kokelama ezo souffrir pasi ya kubota seke kokelama eza mwasi. Wakati wanasema kuumbwa iko nateseka na maumivu ya kuzaa, kusema kuumbwa iko mwanamke. Eza mwasi ni mwanamke, eza na mwana na kati na. Iko na mtoto ndani yake. Donc création ni mozomona ngonyoso ekelani. Kuumbwa hapa yeye unaona gizi nani? Unaumbwa une femme. Iko mwanamke. Tuna na malamu? Mbona nini? Eza na pasi ya kubota. Iko na maumivu ya kuzaa. Ebombi nini na kati na? Inapitika nini ndani yake? Ebombi mwana. Inapicha mtoto. Mwana wa bomba mimi na kati ya création ndende tobenga le pourquoi de chaque chose. Mtoto ambaye anapicha ndani ya kuumbwa ndio tunasema sababu ya kila neno. Pona nini soleil etomba makakota orient? Kwa nini jua inasimama ngambo ya mashariki? Pona nini inalala kana occident? Kwa nini inalala kwenye kaskazini? Uzora na malamu? Unapata vizuri. Mais qu'est-ce que le Seigneur a sali na ndako Zakaria? Sasa nini Mungu alifanya kwenye nyumba ya Zakaria? Batalisi d'abord bola na malamu. Na anaonesha kwanza hivi mlipate vizuri. Batalisi ke tangu asisi
travail na yeye ya fils na kata ndaku wakati anamaliza kazi yake ya bwana katikati ya nyumba, ndani ya nyumba, kobima bimi na sima ya musala wana abimi etambaba kutoka alitoka nyuma hiyo kazi anatoka na yuko dugu. Donc ilikote salonenge zamba sisi création Ni kusema kwamba wakati Mungu anamaliza kuumba, après wana abombi tina ya création, kisha hapo anapichika tafsiri ya kuumba. abombia Aipicha mais azoloba na mwa babilembo kaka iko nasema tu kwa maalama kidogo kidogo. azwi Abel, Anakamata Abeli, Abel azwi nyama, Abeli anakamata nyama, sacrifier nyama, anatoa nyama, azwi Kayen, anakamata Kaina, Kayen azwi bambuma, Kaina anakamata mambegu, abonzi bambuma, analeta mambegu, azwi Enoch. anakamata Enoki. Batu bazalika na quartier bamoni kaka mutu asaka suta kenda Watu walikuwa tu wakata anaona tu huku tutakuwa kitana na shika shida. bongo mutu bazalaki awaza suteli kamunini Maneno ya Mungu alikuwa hapa haiko tena inafanya bazalaka mazana. neti baba Mungu iko tu sawa Mungu. azobomba Iko na picha. esona na malamu Napata vizuri. iko za malamu na un frère yako simbela yao Itakuwa lazima ndugu mmoja pia akasaidia hapa. facilité. Juu ya kufasiria. Donc c'est que Ni kusema na kati na yango ndani ya hayo nazosenga surtout ni kunaomba on comprendre que l'écriture elle dit que les jours s'écoulèrent nikolelekaki inajua kwamba donc nikolelekaki wanaweza neti wana ataya Abraham, Isaac, Jacob. na hiyo Eso zona na malam. na hiyo wakati ilikuwa sawa wakati wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Les jours s'écoulèrent, les années comme temps ya Abraham, Isaac, Jacob. Wakati imepita ilikuwa sawa wakati wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Maintenant lisolo o izalaki na kati ya ndako. Hiyo hadithi ambayo ilikuwa ndani ya nyumba Ya ange na Zakari. na malaika na Zakaria. Meme lisolo wana mene bandi na nzoto ya mwasi. Hiyo hadithi moja inaanza sasa kwenye mwili wa mke. Eso si mama la. Unanipata vizuri? Parce que na kati ya ndako tangu Zakaria zako travailler pour la lisolo ya mwana. Wakati Zakaria alikuwa anatumika ndani ya nyumba, alikuwa anatumika juu ya Baebi hadithi ya sieke mtoto. likambo ya mwana asia azui aza exaucé. Maneno ya mtoto malaika anamwambia kama hizo So jibiwa. lisolo nyoso zaki na kati ya ndako ezali likambo ya mwana. Na habari yote ilikuwa ndani ya nyumba huko, ilikuwa mambo ya Maintenant mtoto. ti Zakaria abimi baba. Mpaka Zakaria anatoka huko. Après balobi les jours s'écoulèrent. Wakasema na siku ikapita. Donc ezana mikolo elekina. Huko na masiku ilipita. Mikolo tanga eleki mikolo ne eleki wana eza temps ya Abraham, Isaac, Jacob. Hiyo masiku ilipita ni wakati wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Et ensuite Na kisha yake Elizabeth abandi menazemi. Elizabeth anaanza hata mimba. Esora na bala. Napata vizuri. Aussi bengalo na zoloba. Unashika mzuri kitu ni Parce mazuri. que chose faut comprendre na bala. Na hiyo kitu inaomba ielewe vizuri. La nanga ya bien. Unipata hapa mzuri. Balobi boye na Luc. Wanasema hivi kwa Luka. Ngana lo baba cette Bible pour vous. Anasema hiyo Biblia ni yenu. Bible boye bango faut grâce à Nzambe ezaka te po tanga mingi oza otanga na poto Biblia tuliue inaomba ni neema ya Mungu. Hapo kwenye mji wa atokoti école théologique na poto. Atoka hapana teolojia huko Ulaya. Eba pesi yo Bible mekoma mina monoko yoyo otangi. Kuletea Biblia inaandikwa na lugha ambayo ulisoma. Okoloba lokola Saint Esprit. Hautasema kama Roho Mtakatifu. Yoka verset 23. Sikia usomi wa 10. Lorsque ces jours de service furent écoulés, Siku ya kazi ilipopita, il s'en alla chez lui. akaenda kwake. Donc il s'en alla chez lui et ça le Dieu se reposa déjà. Kuenda kwake ilikuwa namna gizi Mungu alipumzika. Donc azako travailler pour la fils. Ilikuwa natumika juu ya mtoto. Pour la fils. Ilikuwa natumika juu ya maneno mtoto. Tangu asili Wakati namaliza c'est que travail sili. kazi naisha. Azo sa travail wana munoko déjà ukangama donc Hiyo kazi anaishakuwa kimya na mapungufu. ayebi se batu tina ya likamba. Hakuambia maana ya maneno alikuwa anafanya. Il se reposa. Akaenda akapumzika. Uzora na malamu. Napata vizuri. Quelque temps après. Wakati muda kitambo baadaye. Quelque temps après wana ezata ya Abraham, Isaac,
Jacob. Muda kitambo baadaye ni kusema wakati wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Elisabeth sa femme devint enceinte. Elisabeth mke wake akachukua mimba. Simbanga malamu. Mshike vizuri. Isolo ezalaki na kati ya ndako. Jinsi ambayo ilikuwa ndani ya nyumba ya mtoto. Eza mena repete mena na kati ya Elisabeth. Inarudiliwa sasa ndani ya Elisabeth. Donc ezalaka même osala oyo utakosala manakati ya temple ya bomoko meneza na kati ya Elisabeth. Inarudiliwa sasa ndani ya Elisabeth. On va comprendre pour notre point ni tobengaka Moïse création. Utaelewa kwamba kwa nini tunaita Musa. Parce que tant Elisabeth abandise minde Moïse vraiment la loi ne. Wakati Elisabeth anaanza mimba ndio Elisabeth akomba made moite. Ndio maana Elisabeth akupitika Elisabeth akomba ma 5 mois. Elisabeth alipichiwa mwezi 5. C'est pour parler de la loi. Ni kwa sababu ya kusema juu ya sheria. Est-ce que vous avez madame? Napata vizuri. C'est pour parler de la loi. Kusemewa ya sheria. Et que la loi est la répétition ya création. Na sheria iko tu kurudia kwa bombi yango. Lakini wanaificha. Yango moni le Seigneur alobaki bapelisaka lumière te pona kotiango na sous les boissons. Ndio maana unaona Mungu anasema hawashake taa juu ya kuitia chini. Parce que les fils azaka aussi comme une lumière. Na mwana anakuwa pia sawa nuru. Donc quand la pesa était maintenant yo que de kobomba ma pendant 5 mois na Bwana anakupatia wewe mataa utaweze kwa mvichike. Donc ezalaki comme tout un mystère. Ilikuwa sawa siri nzima. Mais déjà l'enfant sawa. Na mtoto alikuwa hapo. Est-ce que aussi mama malin? Kata vizuri. Là on comprend bien. Hiyo nafasi naelewa. C'est très important makambo muhimu sana tuko nasema. Maintenant qu'est-ce se passe-t-il? Nini ndio ilipitika? Le Seigneur appelle sa loi ya mana. Bwana alileta sheria ya mana. Na mobeko ya mana na sheria ya mana alobambo en Exode 16. Alisema hivi Kutoka 16. Simbanga awa treje. Unishike hapa vizuri. Alobibo kuna golia mana. Mtu atakula mana ya jour par jour. Siku kwa siku. Ya lelo soke pesa mi bole. Leo kama yaleta wanakula. Mana bobo bomba ngote tilodi. Mana hamtaipita mpaka kesho. Soki bobombi yango tilodi ifwe pola. Mkaipita mpaka kesho yomba yote. Elingaka kotalisa nini? Naomba kuonesha nini? Butu etalisa kaliwa. Usiku inaonesha kifo. Neti zamba soloba même na kati Ecclésiaste. Hizi Mungu anasema kwenye Biblia. Banamike ba jour na yo ya ténèbres koleka ba mikolo na yo nyonso yo. Siku yako ya usiku itapita haya masiku yote. Or Dieu appela le ténèbre nuit. Mungu aliita usiku usiku. Même Job azolo bakona Job 10. Hata Yobu unasema kwenye Yobu 10. À partir du verset 20 tina 22. Usomi wa 12 mpaka 22. Azotalisa ke kokufa ezali kokene na pays de ténèbres d'obscurité. Anaisha kukufa ni kwenda kwenye mji wa giza, mji ya giza. Or Dieu tangamona ki ténèbres abengango nuit. Wakati mtu aliona giza, Mungu aliona giza na ita usiku. Kina mane zalako wakolekisa butute. Mpaka maana haikuwa napitisha usiku. Ezalaki elemo d'abord ya ba prophète. Ilikuwa alama ya manabii. Prophète akoiko travailler mais faut liwa elonga ye. Nabii anaweza tumika mpaka kifo itamweza. Unaona na mara? Pata vizuri. Prophète ata travailler liwa elonga. Nabii atatumika inaomba kifo imweza. Ba prophète nyonso. Na manabii wote bazalaki dans la maison aussi ya Moïse. Walikuwa pia ndani ya nyumba ya Moïse. Unaona na mara? Napata vizuri. Na temps aussi à loi. Wakati wa sheria. Walikuwa travailler. Walikuwa natumika. Même si bazalaki na grâce à Christ. Hata kama walikuwa na neema ya Kristo. Maintenant na bango c'était la maison ya déchaussée. Wakati hao ilikuwa nyumba ambaye nazoli ngosi banga très bien. Naomba nikushike vizuri. Mezamba lobaki nini na loi pesa ki Exode 16. Mungu alisema nini na sheria ambayo ileta Kutoka 16? Alobaki boye. Alisema hivi. Le 6e jour, siku ya 6 na kokitisa 2 portions mana. Siku ya 6 tutashusha mana. Ukaona kesho bokuli na chiffre 6. Ukaona kama utabokola na lipa awa bokoza na lipa bo comprendre kwa ni Ange Gabriel yaki na 6e mois kwa yao kitsa Jésus bo comprendre. Mtaelewa kwamba malaika wa siku ya 6 alishuka juu kumshukisha Yesu. Na 6e jour, siku ya 6 lipe kozala ya mon côté. Mkate haitakuwa moja.
lipa moko oyo ekozala oyo ekokoka kolonga liwate ekozala mkola 6e jour. Wakati ambaye itakuwa kifo itamuweza itakuwa siku ya 6. Mais mkola pa 6e jour ekozala na lipa mususu kolonga liwa ekotraverse na kuteko na 7e jour. Kutakuwa tena mkate ingine siku ya 6 ambayo itakatiliza na kifo. La loi que le Seigneur a fait qui n'exode 16 akokisi yango na ndako ya Zakari. Sheria ambayo Mungu alileta kwenye Kutoka 16 anaeleza ndani ya nyumba ya Zakaria. Tangu ekomi na 6e mois. Wakati nifika mwezi wa 6 bakitisi Nzambe na kata libumu. Washusha Mungu ndani ya tumbo. Donc ekomi lipa eza na libumu Elizabeth. Na kuwa mkate ambaye iko ndani ya tumbo ya Elizabeth. Lipa eza aussi na libumu ya Marie. Mkate mwingine uko ndani ya tumbo ya Maria. Pourquoi? Kwa nini? Parce que eza 6e jour. Ni siku ya 6. Moko ya lipa ekosuke na kaka 6e jour. Moja ya mkate taishiwa tu siku ya 6. Mais moko ya lipa ekolonga butu. Lakini mkate mwingine itaweza ekokota tina 7e jour. Itaingia mpaka siku ya 7. Lipa wewe kosike le 6e jour c'est Jean-Baptiste. Mkate ambaye taishiwa kwa siku ya 6. La Bible dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ndio maana Biblia inasema sheria na manabii walitabiri mpaka Yohana. Lipa wane kosuka a Jean. Hiyo mkate itaishia kwa Yohana. Ekosuka wana 6e jour. Itaishia tu kwa siku ya 6. Mais lipa mzuri pa ya Maria mo ekotraverser butu ya Maria itakatiliza giza. Ekoyebisa bino veneza mwavu tout ce qui est fatigué et chargé. Lipa oyo nazana repos. Ndio mkate hii niko na mapumziko. Nazana 7e jour na maboko na ngani. Niko na siku ya 7 kwa mikono yangu. Atako na yena ta ya 6e jour. Hata kama nilikuwa kwa siku ya 6. Voilà l'importance de Seigneur après qu'il loi n'exode 16. Ndio maana ya muhimu Bwana alileta sheria kutoka ni chamu ya zemi ya Elizabeth. Ilikuwa juu ya mimba ya Elizabeth. Na zemi ya Maria za au même temps. Na mimba ya Maria ilikuwa wakati moja. Mais moko eko traverser butute. Moja haitakatilika giza. Mais mususu il faut traverser butute. Lakini mwingine naomba ikatilike giza. Oyo eko traverser butuana. Haitakatilika giza. Yeye iko loba yende alongi liwa. Yeye ndio anaweza kifo. Yaza na victoire sur la mort. Iko na uwezo juu ya kifo. Yango la Bible solo que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ndio maana Biblia inasema kifo ilitawala kutoka Adamu mpaka Musa. La mort ezalaki kodominer. Kifo ilikuwa inatawala. Mais il y a quelqu'un à longi liwa. Hakuko na mtu ambaye aliweza kifo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Et tant que tozomona liwa, wakati tuko naona kifo, tozomona eloko nyonso ezalaki kopekisa moto akende kofanda na Nzambe. Ilikuwa inaonyesha kitu yote ambayo ilikuwa inakataza mtu aende ikala pamoja na Mungu. Eloko ya longi liwa. Ngizi yeye anaweza kifo. Yende azali vraiment le repos pour la biso. Yeye ndio ni mapumziko kwa ajili yetu. Est-ce que vous entendez ngoma très bien? Bata vizuri. Donc c'est que na kati na ndanga expliquer bino que tango zomo na liki 1 eza création encore. Tunasema ndani hayo nikipenda muelewe wakati tunaona ndeko na ke tango 6e mois kiti mapa mibale kiti. Utaona Wafika sita na shuka mama vile na shuka. Dieu alana parler na yeza na makambazola. Lakini Mungu yuko na usemi yake alikuwa na maneno ambayo yanapata. Donc tozongi encore kuna na Genèse 1. Tunarudia tena huko kwa mwanzo moja. Parce que nalingaki d'abord na confirmer leo que Luc 1 ezolo encore na création. Ndio ndio kwa nibakikishie kwamba Luka moja unasema juu ya Mungu. Yango moni na zongi yango boy avec plus de précision na facilité. Kurudia hayo kwa uhakikisho sana. On a la facilité ya kuexposer. Ukuwe na urahisi ya kuelewa. Yango moni na zongi yango boy. Ndio maana mimi naongelea hivi. Alors tangu tozotana wana na création. Wakati tunaona huku kuruka. Tozokele komona le commencement avant commencement. Tunaenda kuona mwanzo mbele ya mwanzo. Ndio étape wana totalisaki déjà. Hiyo wakati tunaonesha. Pona koloba que na kusema kwamba d'abord il y a création en Jésus. Kuko dans la parole. Ndani ya neno. Yango Bible zoloba que au commencement était la parole. Ndio maana Biblia inasema kwa mwanzo ilikuwa na neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno lilikuwa pamoja na Mungu. Donc quand ils sont comme avec Dieu, na wakati mnafika pamoja na Mungu, alors wa mosala na yeye ya Mozambe. Iko nakapata kazi yake ya Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Dieu veut dire ce qu'on adore. Mungu ni kusema ambaye wanasikia. Et azoko man étape
ya adoration. L'adoration na yezo bana même avant que bana commencement mibale. Parce que akela ba ange avant création et l'adoration est bandi. Ozola na malam. De yango moni tangwa ye déjà wakati anakuya na kati ya likambo deja si auti na tribu deja ya dira ndani ya maneno ambayo yanatoka sasa kwa kabila ya maintenant bazo banda malamako die créa. Donc asia comme die créa maintenant. Ndio maana wanaanza maraba Mungu muumbaji. Donc aza deja adoré. Aisha budiwa. Nde maintenant à côté na kata création oyo ezomona na mibale. Anaongea sasa katika kuumba yenyewe ambayo inaonekana ya mara pili. Yango moni na kenda ikotalisa yo Colossiens 1. Ndio maana nileta kuonyesha wa Kolosai 1. Bona kolobake il y a la création invisible. Ndio naanza kuonyesha kwamba kuko et puis les appels la création visible. Kuko pia na kuumba inayoonekana. Donc il y a deux créations. Kuko na kuumba mbili. Mais ça na makamsu samba sala emona na kate. Kuko na maneno mengine Mungu alifanya haionekani. Miso na yoko yekomona ngote. Macho yako haitaona pana. Mais appels na kokelama oeza visible. Kuko na ambaye Mungu aliumba oyo ezomona na ambaye iko inaonekana. Yango totali saki boye. Ndio tulionyesha pia kwamba tozwaki psaume tulikamata Zaburi 104 104 kuna tokelei komona ke ule tulienda kuona kwamba tozoreli nango encore tuko na iunga tena parce que ces choses pour que nango malembe avec plus de précision kitu tuende na pole pole na uhakikisho sana et faciliter bagage na yo. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Anajenga na maji mali pake pa kuikaa. Omoni tango moto azwaka zotonga ndako na ye. Unaona wakati mtu iko na jenga nyumba yake. Azana besoin tia charpente. Iko na anapenda atie hiyo masharpente. Atia baton. Atie manjanja. Maintenant Nzambe pe azalaki kotonga. Na Mungu pia alikuwa anajenga. Na esika ya kutia baton nda atia mai ya matina mai kikolo. Juu ya kutia baada ya kutia manjanja ndio kamata maji na ipandisha juu. Mwana ezalaki etape atia quand même baton. Alikuwa na kazi ya kutia manjanja. Azwa mai ya kenda ngoli kololo ba baton. baton na itia juu. Yango nde bazobenga ngo les fêtes sommet. Ndio iko naita paa ya nyumba. Fête oyo eza ya FAITE. Hiyo paa ambayo inaonyesha hiyo andiko anasema. Oyo ezotalisa sommet. Inaonyesha juu ya toiti. Paa ya nyumba. Nde tolobaki boye. Ndio tulisema hivi. La Bible Biblia etalisaka aussi mutu. Iko inaonyesha pia mutu. Na lolenge ya nzete. Namna ya muti. Yango moni ezana guérison moko Jésus asala. Ndio maana naona kuko na kuponyaji mmoja Yesu alifanya. Est-ce que Yesu ndima ke Jésus akosala guérison akokite? Unaweza sema Yesu anafanya kuponyesha hawezi. Jamais. Azan Nzambe oyo batemone so baibie. Iko Mungu ambaye mapepo yote wanamjua. Azana soka lobi batosi. Anakuwa kama anasema wanaheshimu. Menatala. Angalia sasa. Assemblée pour na muta imposer mes première fois. Omba jua mtu na amtilia mkono kwa mara kwanza. Mtu amoni bien te. Mtu akuona vizuri. Atuni zomona nini? Anasema unaona nini? Nazomona banzete lokola batu. Niko naona miti sawa watu. Yokasike na via Jésus loko ndenge ngosani. Kumaisha Yesu hizi tunaweza. Soki salema kipo Jésus azaki ku expliquer loko moko. Kama ilifanyika ni kwa sababu Yesu alikuwa anatafsiria maneno moja. Tangu mtu wana zomona banzete lokola batu. Wakati lokola banzete unaona batu sawa miti sawa batu. Ele koloba eza temps ya Moïse. Na hapa kusema ni wakati wa Musa. Na temps Moïse va vous présenter arbre. Wakati wa Musa wanaweza arbre one solo belande mtu. Hiyo mti unasemea mtu. Babokolo ba raisin. Wanaweza sema mais raisin solo belande sang. Wanaweza semea zabibu lakini zabibu unasemea ndio damu. Et ceux qui vont le dire raisin ezo kine kolobela sang. Wakati mtu anasema zabibu unaenda semea damu. Esura na madame. Unapata vizuri. Des arbres comme des hommes. Miti sawa watu. Mais deuxième imposition. Lakini kutilia mkono ya mara pili. Bani komona l'homme. Anaanza kuona mtu. Donc exactement ya grâce. Ni wakati wa neema sasa. Donc elobela Jésus il faut keba. Usemi wa Yesu ndio kwa anaangalisha sana. Bible le na Psaume 78. Biblia inasema Zaburi 77 au verset 2. Usemi wa pili. Alobi akofungola monoko akobanda koloba makambo mena masese. Atafungua kila maneno lakini kwa maadisi.
Donc c'est qu'il faut faire très attention avec les mouvements de Christ. Naomba kufanya angalisho na mtikiziko wa Yesu. Ozomona tini na loba ke balike za pasi, like. Ndio maana nasemaka Luka ni tabu. Like ya pasi. Luka ni tabu. Mais mtabomona wale dilisola pamba. Hiyo naona sawa jinsi ya bure. Isolo kaka ya pamba kwa lekina. Jinsi watu ya bure inapita. Mezana makambo zamba bombi na kati. Kuko na maneno ambayo Mungu aliweza ndani. Simba awa wote. Ukamata hapa vizuri. Le Seigneur a vu mai lokola toiture. Mungu anakamata maji sawa paa ya nyumba. Maintenant la Bible na Biblia bazali aussi kokukanisa moto na nzete. Iko na pia analinganisha mtu na miti. Bazali kokukanisa aussi moto na ndako. Iko pia analinganisha mtu na nyumba. Donc oyo tozobenga na ndako toiture. Hii ambayo tunaita kwenye nyumba paa, c'est que epa ya moto ezande mutu. Kwenye mtu ni kichwa. Zona malamu? Napata vizuri. Or mutu eza esika oyo tokanisaka, tobongisaka ma programme, tozalaka na makambo nyonso. Na kichwa ni mahali kwenye mafikiri na jaa, unapanga mipango na utia maprogram zako zote. Yango moni Proverbe 20 verset 5. Ndio maana unaona Mezali 12. Proverbe 25 verset 5. Usome wa 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Na kufatua kwenye roho ya mtu ni maji ya kuzama. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Lakini mtu mwenye akili c'est que balobi mabongisi. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Kufatua kwenye roho ya mtu ni maji ya kuzama. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Lakini mtu anayekuwa na akili anajua kitu ya kuishota. Ogogo bakisa écriture mususu na Proverbe 18 verset 4. Andiko lingine Mezali 18 Proverbe 18 verset 4. Mezali 18 somo wa 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Maneno ya kinywa ya mtu ni maji ya kuzama. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Na msingi wa hekima ni maji ambayo inateremka. Donc babongi les paroles, maneno eza maji ya mozindo, ni maji ya kuzama. Lokola maloba nyonso tozana ngona Biblia o. Hizi maneno yote ambayo tuko ndani ya Biblia. Eza les paroles de Dieu. Huko maneno ya Mungu. Eza de maji ya mozindo, ni maji ya kuzama. Et babengi aussi mabongisi, anaita pia mipango, eza maji ya mozindo, ni maji ya kuzama. Donc il faut que toutes les paroles de l'Éternel ezali dans la loi, les psaumes et les prophètes, na anaonyesha kwamba matendo ya Bwana ambayo iko kwenye sheria, Zaburi na manabii, eza mabongisi ya Nzambe, mipango ya Mungu, eza programme ya Nzambe, ni program za Mungu. Yango moni to poser une question. Ndio naona tuliswali swali. Est-ce que Dieu aussi azalaka na ba dessin ba programme na ye? Mungu pia anakuwa na mipango na kufuatia kwenye moyo wake. Réponse tulizongona na Psalm 33. Jibu tulipata kwenye Zaburi 33. Là na Psalm 33, Zaburi 33. Verset 10 na 11. Usome wa 10 na 11. Tuzotanga au Seigneur Jésus. Tunasema katika jina la Yesu Kristo. L'Éternel renverse les desseins des nations. Bwana anapinga mafanikio ya mataifa. Il anéantit les projets des peuples. Anashusha maprogram za taifa. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Na kufuatiwa kwa Bwana inadumu milele. Nelobeli mususu. Na usemi mwingine, mai ya mozindo ya Nzambe eumelaka seko. Mai ya kuzama ya Mungu inadumu milele. Parce que tu kotala très bien que le dessein veut dire les eaux profondes. Tunaweza kuona hizi kufuatiwa ni maji ya kuzama. Maintenant le dessein ezali mabongisi. Na hiyo mipango ambayo ni kufuatiwa. Mabongisi ya motema ya tata ezalaka nde na testament. Mipango ya kufuatiwa kwa baba inakuwa mabongisi nyonso. Mipango yote Nzambe atiaka yango na obabenga testament. Mungu anaitiaka kwenye agano. Kozalaka na elobelo bato balobaka Ancien Testament na Nouveau Testament. Unapaka na usomi ambao watu wanasema agano la kale na agano jipya. Mais yo lokola sosi bate ya bien l'évangile éternel. Hizo unapata ubiri vizuri katika injili. Au bate ya kayo droitement la parole. Iko na kuhubiri kwa usawa. Yeye que testament ezaka moko. Agano ni moja tu.
Testament eza oyo Nzambe apesaki Abraham, c'est ça le testament. Agano ni ambaye Mungu aliletea Abraham ndio agano. Et ozozango na 1 Chronique 16. Tunaipata kwenye 1 Chronique 16. Mambo ya siku 16. À partir ya verset 15. Usoni wa 15. Rappelez-vous à toujours son alliance. Ukumbuke kila wakati agano yake. Alliance ou bien testament, ça va? Agano ndio agano. Ses promesses pour 1000 générations. Na mahadi zake kwa uzao 1000. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Agano ambaye alifanya na Ibrahim. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Na kuapa ambaye alifanya kwa Isaka. Il l'a érigé pour Jacob en loi. Alitengeneza pia kwa Yakobo sheria. Pour Israël en alliance éternelle. Kwa ajili ya Israeli agano ya milele. L'écriture est toute la Bible. Andiko hiyo ni Biblia. Donc Zamba sali boyoka ni na Abraham. Mungu anafanya kumasikilizana na Abraham. Apesi Abraham maloba na nyonso. Analeta Abraham maneno yake yote. Maloba na nyonso ame yaone maya mozindo. Usemi wake yote ndio maji ya kuzama. Yezalaki nena mabongo ya Abraham. Nikonje ku mikono ya Abraham. Mabongisi nyonso. Hiyo mipango yote. Menata Zamba yepa ya Isaac abagisi elongo musuta teka vraiment lai. Wakati Mungu anafika kwenye Isaka anaapa. Oyo na pesa kipa Abraham ya solo na kusaka. Ambaye nilileta kwenye Abraham haki itaifanya. Donc kama ya ng'onde zo continue. Ndio hayo iko naendelea tu. Menata yepa Jacob. Wakati anafika kwenye Yakobo. Alors bien moni mabongisi wana ezane ti ba plan. Hiyo mipango iko sawa. Iko sawa. Mena awa yepa Jacob nazo tongango na komisa ngonda. Hapa kwenye Yakobo niko naijenga hata niipikishe nyumba. Il a érigé maintenant en loi. Anatengeneza kwa Yakobo. Donc ezaka ba penser wazalaki na ngokuna. Iko tu mafikiri ambayo alikuwa nayo huko. Maintenant awa komi ko matérialiser. Hapa anakuwa naitengeneza kivita. Zwa brick tiawa, zwa. Kamata brick si hapa. Kamata hiyo simati hapa. Donc arabi azo érigé. Iko sasa nairudisha kwa vitu. O érigé sio tambola ba komaka. Ici sera érigé neti station tel. Ici sera érigé maison tel. Station fulani. Ici érigé stade. Érigé lingolo bakotonga. Hiyo inasema kujenga. Donc atongango ekomi mobeko. Anajenga hata hayo inakuwa sheria. Mena ozokanisa ke mobeko ezelo muzuzu kenzabe maloba lobeleka Abraham. Unafikiria kama sheria ni kitu kingine ambaye Mungu aliambia Abraham hapana. Mobeko ezalaka neti négociation. Sheria inakuwa sawa kusikilizana. Yako luka lolenge nini tata oya komaki testament pa Abraham akokufa ndenge nini. Ya kusema baba ambaye ndika agano kwa Abraham. Toyo kana wa mena to conclure marché nyonso. Hapa tumalize. Nengo lobaki deja ko okabeli biso biloko nyonso. Kizo ulipea tukawea kila kitu. Mena awa watotonga ndenge principe yoko kufa po biloko la kike pa Abraham toujours. Inaomba tusikilizane hapa kizo utakufa vitu ambavyo angalia Abraham ikimiliki. Yango nde babenga ka loi. Ndio naita sheria. Yango mwana lobaki tu prendras un agneau. Donc azola kisandeki testament. Utakamata mwana kondoo. Tu prendras un chevreau. Tu Utakamata prendras un taureau. Utakamata mwana. On va biso. Donc azo expliquer bango ndenge testataire. C'est ça la loi. Ndio sheria. Oh la mala. Napata vizuri. Maintenant tango lekita pa loi. Wakati unapita wakati wa sheria a changer kombo ya Jacob akomi si Israël. Anabadilisha jina ya Yakobo inakuwa Israeli. C'est que ekomi grâce. Inakuwa neema sasa. Nde aye eloko kana moko na komisa ngo alliance éternelle. Hiyo kitu moja tu anakuwa na igeuza sasa agano la milele. Yango nde tuzana ngolelo. Ndio tuko naye leo. Ozana na mala? Yango nde tuzana ngolelo. Ndio tuko naye leo. Donc utinde pa Abraham. Ilitoka kwa Ibrahimu. Eye apesi serment parce que serment esala keloko moyo wanga nango ezate. Analeta kuapa inakuwa kitu hauta kata. Maintenant ekolo mambo lokula sokati ndani. Expliquer biso ndenge nini yoko kufa po biso tokota na heritage. Na hapa sasa utuambie kitu takufa kitu ni kiapo sisi tujue na mbona gani tutaingia kwenye explication mwa lenga kwa heritage atongi yango en loi. Sasa hiyo urithi anaijenga sasa kwa sheria. Na kufa boy. Nitakufa hivi. Tu prendras un agneau sans défaut. Utakamata mwana kondoo. Tu feras ceci.
utakamata hivi, qui fera ceci, utafanya hivi, qui fera ceci. utafanya hivi. Mezaka kalolenge le testateur esengeli akufa. Hivyo tu kizi mtu aliyefanya agano atakufa. Paul kambwa yebisaki Abraham eko kisama. Juma neno aliambia Abrahamu itimilike. Yango azalaki tanga zo tambola. Ndio alikuwa wakati kunatembea. Soka moni yo zota isalolenga kondima albi celui-ci était l'enfant d'Abraham. Kama anaonyesha huko anaonyesha hadi ya imani, huyu alikuwa mzaliwa wa Abraham. Yango Paul atei na Galate 3. Ndio maana Paulo na Alobike nyonso oyo bo croire boza en Christ boza d'office enfant d'Abraham. Nini ambaye mnaamini kama Mungu ndani ya Kristo Mungu watoto wa Abraham? Kona nini? Puko za ba héritier. Kwa nini Mungu watoto urithi? Soko za enfant d'Abraham te okozwa héritage. Kama huko mwana wa Abraham hutapata urithi. Yango moni Galate 3 elo. Ndio maana unaona Wagalatia 3 inasema. Ce sont les lois très importantes que nous avons muhimu sana hiyo. Oyeba makambo za na Biblia. Ujue maneno ambayo ndani ya Biblia. Oba ndo simba ngone ti batu nyonso te. Usikuwa naishika kama watu wote. Yeba ke Biblia zanga na testament moko. Unyoba kuna Biblia iko tu na agano moja. Za testament zamba sala kina Abraham. Iko agano ambayo Mungu alifanya na Abraham na Ibrahim. Galate 3 menelo. Wagalatia 3 inasema. Okonoteka kapo tozo clôturer déjà. Utaandika tu kwa sababu tunaenda kumaliza. Galate 3 Wagalatia 3. Obandi même à partir ya verset 12. Unaanza hata usome wa 12. Na verset 16. Mpaka 16. Soko tangi maleme bazolo bake le testament o esalemi même na mutu ezalaka anilete. Kama kasoma pole pole taangalia agano ambayo ilifanywa na mtu hawaizimaki. Moto moko te akoki kuajouter. Hakuna mtu atakayeongeza. On continue à partir de l'écriture na question. Endelea kupatana na maandiko ni kuishi. Et soko kei aussi ukaenda pia Hébreu 7. Waebrania 7. Kuna batali sibiso de Hébreu 7. Kule wanatuonyesha kwenye Waebrania 7. Que ezalaki kosenga la mort aussi du testateur avant que le testament soit en vigueur. Iliomba pia agano ionekane mbele agano ionekane iliomba mwenye alifanya agano afariki. Même Hébreu 9. Hata Waebrania 9. Ces deux passages. Inaonyesha hiyo andiko hili. Même chapitre 7. Na kama hata sura ya 7. Aussi aussi chapitre 8 même na chapitre 9. Les trois chapitres wana hiyo kuelewa comprendre que testament ya moko. Itasaidia kuelewa kwamba ni agano ni moja. Donc c'est que na kati na yango ni kusema ndani hayo na tamboli kama pona na confirmer leo ke Abraham ndaza mai ya ebandi. Nitenda tujue kuelewesha kwamba Ibrahimu ndio maji ya bahari. Nyonso efe uta na kati ya mai wala. Yote ndio itoki ndani ya hiyo maji. Ya moni Pierre azoloba ke le monde liboso etongamaki na mai, ekelamaki na mai. Petro anasema dunia ya kwanza ilikuwa na maji. Ya mai ndio zalaki détruit. Ndio njia ya maji pia iliharibishwa. C'est ce que Pierre a déclaré. Ndio Pierre kuna Petro. Alors expliquer que mai ndio bota nyonso. Unasema kwamba maji ndio bizaa yote. Pe mai bota yango pende boma pe mukili. Maji ambayo ilizaa yao pia ndio ilimeza yote. Donc pour la bataille c'est la parole qui crée. Voilà kuonesha kwamba ni neno ndio nauma. Et la parole ndeko yako juger. La parole ndio itakia kuhukumu. Et on a parole msute. Haitakuwa neno lingine. Yango soko bateli parole bien. Ndio maana kashika neno vizuri. Yango ndeko bomba yo au moment ya jugement. Yao ndio kupitika wakati wa kuhukumu. Parce que toyeba ke biso to kende avant même le jugement dernier. Sisi tunajua kwamba sisi tutaenda mbele hata kuhukumu. L'église azobike la jugement aujourd'hui. Kanisa iko na hii kuhukumu. Par enseignement na kwa kupatana na konde kolongi saya kende avant jugement mbele ya kuhukumu ya mwisho. Donc yemba ke Abraham c'est les eaux. Naomba kujua kwamba Ibrahimu ni maji. Mais yaza vraiment mai oyo ekoti na l'ère ya commencement mibale. Ni maji ambaye inaingia kwenye umbo ya l'ère ya création mibale. Umbo ya mara pili. Bora nini Nzamba sali programme tout autour na ye. Kwa nini Mungu anafanya mipango yote juu ya Nzamba tracer dessin na ye programme ne tout autour ya Abraham. Kufatua yake juu ya Abraham. Mais le véritable Abraham est éternel. Lakini Abraham ya kweli ni ya wa milele. Est-ce na malam? Napata vizuri. Donc yamone tolobela ki les eaux et les eaux qui entrent dans cette conversation. Ndio maana tulisemea maji na maji inaingia kwenye maji nyingine. Donc na kwa hivyo le canal est pointé sans que on comprendre. Nitapita hiyo nafasi bila uelewe. Ngai d'abord saisir position à les eaux et les eaux. Nilipenda kwanza uelewe
msimamo wa maji na maji. Et au fur et à mesure ngendo zotambola Na hivi tutaendelea tu kunaenda. tokoya kotouche na profondeur tozokilisha la masse informe Tutaenda kuguza mais tokozongela yango susu kobanda ebandeli nango ya masse informe na kimia pe nyonso. Tutarudilia tena kwa hiyo mwanzo hivi tulianza. Afin de comprendre masse informe aussi na kimia Juu elewe pia hayo vizuri. et tokokoma na étape ya kolobela sur l'esprit de Dieu se mouvement aussi. Tutafikia wakati ya kusema wewe Mungu licheza juu ya Point nyonso eza na écriture. kila mahali yote kuna andiko. Il faut qu'on respecte. Ba mo nyonso so mwana wana yana tina. Hiyo maneno yote kunasema hapa iko ya maana. Sasa ke tokoneka ka bongo. Haiko sema tutapita tu. Et mala moko to so premier jour quand quelle lumière soit et c'est lui ton écouter. Et yana makambo ebele na premier jour. Mingi kusiku ya Kaka kwanza. que la lumière soit. Wakati Mungu anasema Donc c'est que par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu tosuke awa tunaishi hapo. que le Seigneur a pas la vie richement. Bariki kwa wingi. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.